Así es. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Worship the Lord, right? Praise Him. Hoy nuestro hermano Neo va a estar traduciendo al inglés. It's going to be translating from Spanish to English. Gracias, Neo. Here. Thank you. Thank you. Thank you for doing that. Um, buenos días, iglesia. ¿Cómo están hoy? Good morning, church. How's everybody doing? ¿Listos para adorar al Señor? ¿Para continuar adorando al Señor? Ready to worship the Lord? We're going to continue worshiping the Lord. Amén. Amen. Bueno, hoy no traigo un sermón nuevo. Today I'm not bringing a new message. I'm not bringing a new message. Más bien traigo como un encargo pastoral. I'm bringing a pastoral responsibility to the congregation. Los últimos 2 años ha sido mi privilegio predicar la palabra. During the last 2 years here, it's been a privilege of preaching the Word of God here. Y esta semana estuve meditando en los últimos 2 años de predicaciones. This week I've been meditating in the last 2 years that I've been preaching here. Y hoy quiero compartir con ustedes 10 cosas, I want to share with you 10 things, más bien como un resumen de estos últimos 2 años. basically just covering these last 2 years that I've been here. 10 cosas que me gustaría que ustedes recuerden, vivan y compartan. Yeah, 10 things that I want you to remember, that I want you to live and to share. 10 cosas que oro que sean parte de su ADN. 10 things that I'm praying that that should be part of your DNA. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 20, We're going to el look at Acts chapter 20, versículo 32. Acts chapter 20, verse 32. Hechos 20, 32. Acts 20, verse 32. Y si está listo, diga amén. And if you're ready, you say amen. Hechos 20, 32 dice: Acts 20, 32 says, Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Acts 20, verse 32 says, I'm reading from the NIV, Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Recuerdo la primera vez que visité este campus. I remember the first time that I visited this campus. Tuve la oportunidad de conocer a muchos de ustedes y ver y escuchar cómo Dios ya estaba obrando aquí. I had the privilege of hearing from each one of you and hear how God has been working here. Y recuerdo esa primera noche tuvimos la oportunidad de tener un tiempo de preguntas y respuestas. And I remember the first night that we had the opportunity of having a question-answer format. Y recuerdo preguntas animadoras y preguntas difíciles. There were some challenging questions and there were some also motivating questions. Y me recuerdo el hermano Christian Alfaro que estaba allá en la esquina atrás, al final. I remember Christian Alfaro, he was over there at the corner, over there in the back. Y él preguntando acerca de cuál iba a ser mi prioridad en cuanto a predicar la palabra de Dios. And then he asked me, what's going to be your priority when it comes to preaching the Word of God? Y recuerdo que le dije a Chris y a la iglesia que estaba reunida esa noche que mi prioridad iba a ser predicar a Cristo. And I remember that I answered his question to the congregation that I was going to preach Christ. Y lo primero que quiero recordarles a ustedes. Go ahead, Neil. What I want to challenge you or just bring into memory today, Yeah, this is going to be like a charge. this va a ser como una responsabilidad. We can switch. Yeah, Okay. yeah, no problem. Lo primero que quisiera que ustedes recordaran, que ustedes vivieran y que ustedes estén compartiendo es que Cristo es el centro de todo.
what I want to what I want you to live, what I want you to share is that Jesus is the center of your lives. Y aprendimos en diferentes versículos, en diferentes pasajes, como en Efesios 1, en Colosenses, en Hebreos, en Romanos, la esencia del Evangelio. We've learned about the essence of the gospel. Ephesians 1, Colossians 1, Hebrews Ephesians 1, Romans 4. Colossians 1, Hebrews 1 and Romans 4. Ya. Sí, aprendimos que el Evangelio es Cristo en mi lugar. We learned that the gospel is Jesus Christ in me, in my place. Que su obra, que su persona, que su gracia es en realidad el centro de todas nuestras vidas. That his work, him as a person, his grace is the main thing in each one of our lives. Y yo quisiera que ustedes recuerden que Cristo no solamente es el centro de su vida, sino también es el que está impulsando sus vidas. And not only Jesus is the center of your lives, but he's also guiding your lives. Cristo es suficiente, Cristo es glorioso. Jesus is sufficient, he's glorified, he's glorious. Y quisiera animarles con las palabras de Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. And I want to motivate you from the Apostle Paul, Philippians chapter 1, verse 6. You're not going to find that in your notes. Okay, Yeah. it's not on my notes. No están en mis notas. Quiero recordarles de que aquel que comenzó la obra en ustedes Okay, him who committed the work la va a continuar will continue y la va a completar and will complete it hasta el día de su regreso. until the day that he comes back. Y eso es algo que usted no puede olvidar, que yo no puedo olvidar. That is something that you cannot forget and that I cannot forget. A lo mejor tú no sientes que hay días que Él esté obrando en ti, Maybe there's some days that you don't feel like if he's actually not working, you don't feel it. pero Cristo está comprometido a esa obra que Él comenzó un día en tu vida, a continuarla y a terminarla. But Jesus is committed to work in your life presently and he's going to finish it. Seamos transparentes. Let's be transparent. Hay días que uno mismo no cree ni en uno mismo. There are days that we don't believe in ourselves. Hay días que uno no tiene las fuerzas para seguir adelante. There are days that we don't have strength just to continue on. Hay días que uno se analiza y ve que fallamos. There are days that we analyze ourselves and we fail. Ahí miramos cosas que pensamos que no deberíamos pensar. Sometimes we think things that we should not be thinking. Sentimos cosas que no deberíamos sentir. Sometimes we feel things that we should not be feeling. Y a pesar de todo eso, But in spite of all of these things, Cristo sigue comprometido con nosotros. but Jesus is committed to work in us. Cristo es el centro del Evangelio The center of the gospel. y es el combustible que nos impulsa. He's the engine that moves us forward. Por eso, lo segundo, That's why the second, el Evangelio no es solo el punto de entrada, sino el camino entero. the gospel is not just the beginning of a door, but it's the complete walk in itself. Cuando pensamos en el Evangelio, sabemos que el Evangelio es las buenas noticias. When we think about the gospel, we know that the gospel is the good news. Las buenas noticias de que a pesar de que nosotros éramos pecadores, The good news that in spite of that we were sinners, Dios nos amó en Cristo. God loves us in Christ. Y Él es el inicio de nuestra salvación, And he's the initiative of our salvation. pero también el que la continúa. He's the one that continues that. Aprendimos en Primera de Juan capítulo 4 y en Romanos We learned in 1 John chapter 4 and in Romans que cuando creemos en el Evangelio no nos graduamos, sino es el comienzo de una nueva vida. when we believe in the gospel, we don't graduate from there. It's just the beginning of a new life. Así que el poder de Dios en el Evangelio no es solo para salvación, sino para transformación. So the power of God in the gospel is not only for salvation, but also for transformation. Lo que creemos acerca del Evangelio What we believe according to the gospel no es solo algo del pasado, is not
only from the past, es algo que necesitamos hoy. it's something that we need today. Necesitamos recordar que Cristo es nuestro Salvador, We need to bring into remembrance that Jesus is our Savior. que Él es nuestro Redentor, que Él es el que nos sostiene. He's the one that sustains us. He's the one that gives us strength. Él es aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del He's the one mundo. that promises to be with us every day until the end. Y yo le decía a una hermana en esta mañana I was talking to a sister this morning. que me preguntaba, ¿no? ¿Por qué nos íbamos? She asked us, why are we leaving? Y yo le, Why are you leaving? yo le decía que el Señor nos estaba llamando de regreso a la Florida. I said, because God is calling us back to Florida. Y yo le decía, ningún pastorado es para toda la vida. And I said, as far as being a pastor in a specific place is not for the rest of our lives, right? It's not forever. Yeah, it's not forever. En el sentido de que algún día moriremos, vamos a decir que uno puede estar en un lugar 20, 30 años, pero al final nuestra vida se acaba, ¿verdad? To the point that we could be in one place 23 years, but then our life is going to end. Y viene otro ministerio y viene otro pastor. And then there's another pastor. There's another ministry. Si tenemos oportunidades limitadas, We have limited opportunities. pero lo que no cambia es que Cristo siempre está con nosotros. What doesn't change is that Jesus Christ is always with us. Y cada domingo nosotros queremos And every Sunday, what we want que la congregación that the congregation ponga sus ojos siempre en Cristo. fix their eyes on Jesus Christ. Nosotros caminamos durante las semanas y a veces quitamos nuestra mirada del Sometimes Evangelio. we walk during the week and we not fix our eyes on Jesus Christ. Esta es una oportunidad donde nos animamos los unos a los otros y nos recordamos los unos a los otros. Hey, levanta tu mirada y ponla en el Señor. This is an opportunity where we try to encourage each other, fix your eyes on Jesus Christ on Sundays. Porque no solo es en Él donde encontramos salvación, sino también es donde somos transformados. Because not only in Him we find salvation, but in Him we find also transformation. Lo primero que quiero recordarles es que Cristo es el centro de todo. The first thing that I want to bring into remembrance that Jesus is the center of everything. Lo segundo, que el Evangelio no es solo el punto de inicio, sino es el resto de nuestro caminar. The second thing is the gospel is not just the beginning, but it's also the complete walk with the Lord. Y lo tercero es And the third thing que la iglesia es una familia, is a family. no un evento. It's not an event. Es algo que yo he estado buscando predicar cada domingo, It's something that I was putting emphasis on Sundays. de recordarles a ustedes de que Remembering somos una familia, that we are a family. hermanos y hermanas en We're Cristo. brothers and sisters in Christ. Hablamos acerca de los grupos de crecimiento. We spoke about the growth groups. Aprendimos en Hechos 2, en Efesios 4, en We Romanos learned 15. in Acts 2 and Ephesians 4. Y el llamado a través de los estudios que tuvimos acerca de los grupos de And the crecimiento call that we have according to the studies that we've, as far as growth groups. y que les hago hoy también, And then what I challenge you today, caminen en comunidad. that we should walk in community. No vivan aislados. Don't live lonely lives. Procúrense unos a otros. Encourage each one another. La familia de Dios God's family, the family of God, es donde el Señor nos guarda, is where God will take care of donde el us. Señor nos cuida, donde el Señor nos alimenta. God will feed us. He will take care of us. Por eso, lo cuarto que quiero recordarles That's why hoy, the fourth thing that I want to mention, que la unidad importa, the unity is very important, tanto como la doctrina. as well as the doctrine. Una iglesia saludable no es solo una iglesia a la que dice las cosas correctas, A healthy church is not only a church that says the correct things, sino que tienen amor los unos por los but otros. that also a healthy church is there's a connection of love, loving each other. Y mi oración para ustedes My prayer to each one of you es que estén unidos, is that we remain, that you will remain unified, unidos en Cristo, unified in Christ, unidos en su palabra. unified in His Word. Unidad no significa uniformidad, Unity
doesn't mean Uniformity. uniformity. Thanks. Porque somos muy diferentes, Because we are different people. pero podemos tener unidad en la diversidad. We could have unity in our diversity. Tome un minuto y mire a su alrededor. Take a minute and just look at each other. Just Or look look around. around. Don't be shy. Just No seas tímido. yeah. It's okay. You can look around. You can look at other people. Pueden mirarse el uno al otro. Esas personas que usted tiene a su lado That son person that's next to you parte de tu familia de la fe. is part of your family. Y podemos lucir diferentes físicamente, We could be different physically, pero como decía Pablo, tenemos un Padre, but like the Apostle Paul says, we have one Father, una fe, one faith, un espíritu, one Spirit. y hemos sido unidos en una familia espiritual. We've been unified in a spiritual family. Por eso que la unidad importa. The unity Y Pablo is decía, important. It's important. tienen que luchar por mantener la unidad en Cristo. And the Apostle Paul said, you have to fight for the unity in Christ. Hay muchas cosas que tienden a dividirnos, There's like many things that have a tendency of dividing us, pero el Evangelio nos une. but the gospel unifies us. Y el Evangelio debe tener la última palabra en nuestras vidas. And the gospel should be the last word in our lives. Y lo demás debe ser secundario. And everything should be secondary. Por lo tanto, la doctrina importa, The doctrine is also very important mientras que no nos divida. as long as it doesn't divide us. Número 5. Number 5. También busqué enseñarles en el libro de Jonás, And I did have the opportunity of teaching in the book of Jonah, en Esther in Esther, y en el Salmo and 10 it's also in Psalms 10. hablamos acerca del sufrimiento We spoke about suffering. y hablamos de que el sufrimiento en nuestras vidas no es una evidencia de la ausencia de Dios. That the suffering in our lives is not an evidence of God's absence. Que la Biblia nos invita a aprender a lamentarnos. The Bible invites us to learn how to cry, how to be in pain. How to lament. 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 Yeah. ¿Por qué? Porque en esta vida nosotros experimentamos un dolor real, Because in this life we experience real pain. perdemos familiares, We lose family. la salud se deteriora, Sometimes our health deteriorates. hay escasez, There's lack of things. vivimos en un mundo quebrantado We live in a broken world. y la Biblia no esconde esa realidad. And the Bible doesn't hide that reality. De hecho, Cristo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, Christ says that in the world we will have afflictions, pero que confiáramos en Él, that we need to trust in Him que Él venció el mundo. because He overcame the world. Él venció el pecado, He overcame sin. Él venció la muerte, He overcame death. Él resucitó de entre los He muertos. resurrected. Así que en este tiempo busqué enseñarles a poder enfrentar el dolor con esperanza. So during this time, I taught you how to confront pain with hope, A mirar hacia arriba cuando tocamos fondo. to look above when we hit the most bottom part in our lives. A recordar de que Dios está obrando aun cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. And remember that God is still working when it feels like the circumstances are against each other, against us. Que nuestro Rey está a nuestro favor, no en contra de That nosotros. our King is with us, is in favor with us, not against us. Y que nuestro Rey no abandona a su pueblo. And that, say that again. Nuestro Rey no abandona a And su that pueblo. our King doesn't abandon us. Número 6. Number 6, Permanecer en Cristo es la prioridad. remain in Christ is a priority. Muchos de nosotros vivimos vidas así, ¿verdad? Sometimes we live lives, quick lives, like this. Nuestro ritmo es bien agitado. Our rhythm is very agitated. Hoy es lunes Today's Monday, y mañana se siente como si fuera domingo nuevo. and all of a sudden, tomorrow is like Sunday again. I know today is Sunday. This is a metaphor. Okay? No, it's not metaphor. No.
Pero vivimos en un mundo We live in a world donde brincamos de una actividad a otra we actividad. jump from one activity to another activity. Y yo quisiera en este día, And want I want to challenge you this day, una vez más, one more time, que la prioridad en tu vida y en mi vida that the priority in your life and in my life es permanecer en Cristo. is to remain in Christ. De todas las cosas que tú pudieras hacer, That all the things that you could do, no descuides permanecer en Cristo okay, do not underestimate o neglect. or neglect remaining in Christ. Esa es la prioridad. That's the priority. Todo lo que tú haces All what you can, all what you do va entonces a fluir de tu relación con will, Cristo. will come out, will flow from your relationship with God. Pero si descuidas entonces tu relación con Cristo, But if you mess that up, lo que va a fluir no va a ser del Espíritu, what will flow will not come from the Spirit, va a ser de tu carne. will flow from the flesh. Y la última vez que yo revisé los frutos de mi carne, And the last time I reviewed the fruits of the flesh, no son buenos. they're not good. Por eso, número 7, Number 7, orar prayer no es opcional, is not an option, es una prioridad. it's priority. Y tuvimos muchos domingos donde pausamos y oramos en el servicio. We had many Sundays where we paused and we prayed during our services. Y de hecho, vamos a hacer eso ahora mismo. And we're going to do that right now. Pastor David hablaba sobre el campamento de aventuras. Pastor David talked about the camp, the VPS Bible Camp, the Adventure Bible Camp. Y le decía a ustedes hace unos minutos, por favor, oren por el And campamento. I said, let's pray for this camp. Pero muchas veces cuando pedimos a otros que oren, But most of the time when we ask people to pray, si no lo hacen en ese momento, no lo van a hacer. if you don't do it right there at that moment, we're not going to do it at all. Se los olvida, ¿verdad? We just forget. Entonces vamos a tomar un minuto So we're going to take a minute right now, y ahí donde usted está, right there where you are. vamos a orar por el campamento de aventuras. We're going to pray for Adventure Bible Camp. Vamos a orar para que el Señor We're going to pray that the Lord use a los voluntarios, will use the volunteers, que esos niños sean impactados those por kids will Cristo be impacted by Christ, y que la familia de esos the niños families of those kids que no conocen al Señor, that don't know Jesus, el Señor los traiga. that will bring them to Jesus. Entonces, ahí donde usted está, Right there where you are, vamos a orar al Señor we're going to pray. y vamos a orar. No tiene que orar gritando, pero me gustaría escuchar a la iglesia orar. But I want to hear from the church. I want to hear the church pray. Y después de un minuto yo voy a cerrar orando. And then a minute, I'm going to close. Y vamos a orar por Keila y David, que son los que están And we're going to pray for Kayla and David. ahí en primera fila, Right there in charge, right there in the front, liderando ese gran campamento de aventuras. organizing, just heading that group. Así que oramos. Let's pray. Que se escuchen sus oraciones, por favor. Let's hear your prayers. We want to hear your prayers.
Padre Celestial, Father God, creemos en el poder de la oración, we believe in the power of prayer, que tú escuchas that you listen y respondes nuestras and that oraciones. you answer our prayers. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, que bendigas a Kayla y a David that you would just be with David and Kayla y los demás voluntarios and also the volunteers que van a estar sirviendo en el campamento de aventuras. that are going to be working in the Adventure Bible Camp, Que tú les guardes del mal, that you would just protect them from evil, que les des that fuerzas you would just give them strength, y que multipliques sus esfuerzos. that you would just multiply their strength, Lord, Father. Y oramos que los niños sean impactados por el We Evangelio pray that the kids will be impacted by the gospel y sus familias también. and that their families as well, Y que todo el campamento de and aventuras that all of the Adventure Bible Camp sea para la alabanza de tu will gloria. be for the honor and for the worship and the glory of you, Lord. Amén. Amen. Amén. Oramos porque creemos que Dios, o que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? No solamente queremos decir que oramos, sino queremos orar. We not only pray, but we want to pray. We want to take that into action. Número 8. Number 8. El domingo pasado aprendimos en el Salmo 150 Last Sunday we focused on Psalm 150. y aprendimos que el Señor es digno de alabanza en todo tiempo, ¿verdad? We learned that God is worthy of praise all the time. Que en todo momento, desde la cima hasta en el valle, From the mountains to the valleys, all the time. Él es digno de toda alabanza. He is worthy of all worship. Por eso en la iglesia decimos aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Church, we say hallelujah, worship the Lord. La adoración debe ser nuestra respuesta. Say that again. Nuestra adoración debe ser la respuesta. Okay, so our worship should be the answer Debe ser la respuesta a la realidad de un Dios santo. to the reality of a holy God. Y adoramos no porque todo siempre esté bien, And we worship the Lord not only because everything okay, sino porque el Señor es bueno. because God is good. Número 9. Number 9. Nuestro llamado es vivir como hijos de luz. Number 9 is our call is to live as children of light. Y una de las cosas que en estos últimos 2 años era mi oración y lo que buscaba enseñarles These también, last 2 years that I was teaching, this was my prayer, que nos congregábamos para adorar a Cristo, that we will congregate to worship Christ, pero nos esparcimos para evangelizar. but we also spread out to evangelize. Que hay una misión por cumplir, There's a mission to fulfill. que queremos crecer y madurar We want to grow and we want to mature para poder impactar a un mundo perdido. so then we can impact a world that is lost. Así que lo que aprendemos en la palabra de Dios no es solamente para nosotros decir que sabemos más Biblia, What we learn in God's word is not only just because we know more of Bible knowledge, sino queremos vivirlo y queremos we compartirlo. want to live it and we want to share it. Tenemos el mejor mensaje de este mundo, We have the best message here in this world. que Cristo es el Salvador del mundo That Jesus Christ is the Savior, y el único mensaje que salva. and that's the only message that saves. Y este mundo perdido necesita a Cristo. And this world that is lost needs Christ. Y nosotros tenemos a Cristo. And we have Christ. Y hemos sido llamados ahora a proclamar a Cristo. We are called to proclaim Christ. So, no se conformen con tener una iglesia buena. Don't be conformed just to have a good church. Proclamen a Cristo. Proclaim Christ. En la familia, In the family, en la escuela, en el trabajo, school, at work, donde quiera que estén. wherever you are, Nuestro llamado es a vivir como hijos de luz. is to live as children of light. Y la madurez cristiana And the Christian maturity, no te lleva a ser arrogante, it doesn't guide you to be an arrogant person, no. sino una persona llena de compasión. As a person, it will guide you to be a compassionate person. Que cuando veas al pecador siendo pecador, And when you see a sinner being a sinner, no te alarmes. don't be alarmed. Comparte a Cristo. Share Christ. Él es el que transforma. He's the one that transforms. Y eso nos lleva al último punto, And that will take us to the last point. que hay una esperanza segura en There's Dios. a secure hope.
que cuando todo alrededor de nosotros puede tambalearse when everything around us breaks down, o puede desaparecer, or all of a sudden just disappear, el fundamento permanece the foundation remains, y es Cristo. and that's Christ. Dios siempre permanece firme God remains firm. en nuestras vidas, sus promesas, in su our lives, amor, in our promise, always. su persona es nuestra ancla. His person is our anchor. Nuestra esperanza es el Señor Jesús. Our hope is Christ Jesus. Iglesia Jesús, Church, Haskell Church, sigan creyendo estas verdades. continue believing these truths. Continúen viviendo estas verdades Continue living out these truths. y continúen compartiendo estas And verdades. continue sharing these truths. Alaben a Dios, Worship the Lord. amen a su iglesia Love your church. y proclamen a Cristo. And proclaim Christ. Y en medio de todo lo que Dios está haciendo en este lugar, And in the middle of what God is doing here in this place, ahora abracen la realidad de que Dios está levantando al pastor David como su embrace pastor. the reality that God is lifting up Pastor David. Y damos gracias por tu vida, David. And David, we want to thank you for your life. Ha sido un privilegio servir al Señor a tu lado. It's been privilege serving the Lord in your side. Es evidente que amas al Señor, amas a su It's iglesia evident that you love the Lord and you love this church y amas a tu familia. and you love your family. Y lo único que puedo decir The only thing that I could say, que ha sido mi privilegio servir a tu lado. for me, it has been a privilege of serving the Lord with you next to you. Si te pudiera llevar conmigo a Florida, te llevará. If I could take you to Florida, I could take you. Quiero que sepa que les amamos I just want to let you know that we love you, y ha sido un privilegio estos últimos 2 años and it's been a privilege during these 2 years. de ver lo que Dios ha hecho en este lugar. Say that again. De ver lo que Dios ha hecho en este lugar. And seeing how God has been working in this place, what He has done in this place. No quisieras decir adiós, I don't want to say goodbye. sino más bien hasta luego. It's like, I'll see you later. Gracias Jesús por estos 2 años Thank you, Hessel, during these 2 years que pudimos servir al Señor juntos. that we've been serving the Lord. Les amamos. We love you. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por amarnos al punto de entregar a tu Hijo por Thank you nosotros. to the point of you loving us that you gave your Son. Gracias por el privilegio de poder servir junto a otros hermanos. Thank you for the privilege of serving with other brothers. Porque en tu gracia tú nos has llamado, Because our grace, you have called us. en tu gracia tú nos has llamado y tú nos has invitado a servir en tu In iglesia. your grace, you have called us, and you have also invited us to serve in your church. Y quiero pedirte, Señor, que bendigas a la iglesia Jesús en Santa Lord, I want Rosa. to ask you that you would just bless the church Hessel here in Santa Rosa. Y con toda confianza, And with all the trust, estamos convencidos que la obra que tú comenzaste aquí, and we're convinced that the work that you have started here, la continuarás, you will continue it, la perfeccionarás you will perfect it hasta el día de Cristo. until the day that you will come back. Te amamos, Padre, We love you, Lord. y te damos gracias en el nombre de Jesús. We thank you in the name of Jesus. Amén. Amen.